जय जगन्नाथ सामाने आज आम कथा एसआई रो मेडिकल टेस्ट उपर कहीं पूर्व भिडियो सब कमेंट मुझे देखुली मेडिकल टेस्ट उपर बहुत सारा कमेंट आसी कौन कौन डिजीज अच्छी तार सर्ट आउट कौन करने जदि किसी ये भिडियो मेडिकल टेस्ट विषय कहबी जदि किसी भिडियो रही जाइथिबो कमेंट भी करें आउे जदि से प्रोब्लेम सर्ट आउट हो पारथो डिजीज रो तार सर्ट आउट करके ही जहाँ किसी काम करेंगे कहीं मेडिकल प्रोब्लेम जदि है आपणकर ताले ट्रेनिंग भी ठीक ठीक करें ना चलतु लास्ट को वीडियो को लास्ट पर्यटन देखूँ आउ सब मेडिकल विषय जहाँ भी अच्छी मुझे कितु एसआई रो नॉर्मल मेडिकल टेस्ट हुए एसआई रो नॉर्मल कहवा मेडिकल टेस्ट कौन कौन टेस्ट हुए ताले फास्ट कथा हूँ बीपी टेस्ट हुए जार स्ट्रेस लेवल बा हाई थाए बा लो थाए आप नॉर्मल करने को चेष्टा करूँ कहीं बीपी रो फास्ट आपण मेडिकल टेस्ट हम तार बीपी रो आपंकर फर्माट भी आसो तापर रहा आपंकर जॉइनिंग डेट भी बीपी टेस्ट हम हार्टबीट भी टेस्ट हुए हार्टबीट पर आपंकर रहा चेस्ट एक्सपांड जो पिला मानकर बहुत पिलांकर चेस्ट एक्सपांड करें नहीं मेल केस कथा कहूँ मेल तो चेस्ट फिजिकल मेजरमेंट बेले टेस्ट होता है चेस्टा चेस्ट जार एक्सपांड करें से माने नॉर्मली पुशअप मारतु पुशअप डेली 20-30टा पुशअप मारतु ऑटोमेटिकली आपंकर चेस्ट एक्सपांड हो जदि आम कह मेडिकल टेस्ट रे डिस्टेंस विजन कथा जब कह डिस्टेंस विजन तो आम 6/6 होगा दरकार किंतु जदि जार डिस्टेंस विजन 6/6 ना से आमर फिजिकल टेस्ट बेले फिजिकल दे पारे फिजिकल दे सारापर जदि जॉइनिंग डेट कथा कहूँ जॉइनिंग डेट रे आपणकर गोटे फर्माट आसे जॉइनिंग डेट गोटे फर्माट आसे से फर्माटर आपड़ जाकि आई टेस्ट करिकी जदि जार 6/6 अच्छी आई टेस्ट भी करके आप्लिकेसन फिलअप करेंगे तापर रहा जदि जार ना से टेस्ट भी करिकी 6/6 नथिले भी आप जहाँ भी रिपोर्टा आसो सेटा आप देपारे किसी असुविधा ना रनिंग भी करें आ जहाँ भी एक्टिविटी करें तापर जदि कहवा आपणर ट्रेनिंग टाइम रे आप ग्लास यूज करेंगे ग्लास यूज करके भी आप ट्रेनिंग करेंगे किसी असुविधा सेमती हेबनी किंतु गोटे है आप जहाँ भी टेस्ट आसो रिपोर्ट आपणकर से फर्माटा मेडिकल फर्माट गोटे थाए मेडिकल फर्माट आप देवे आ रहा आपणर कलर विजन तो मेनली रेलवे रे मैंडेटोरी रहा आपणकर कलर विजनटा जार कलर विजन थी ताहले सेमानकर मेडिकल अनफिट करदेवे किंतु आमर न थाए एसआई सेमती कलर विजन सेमती देखाई न था तापर कलर विजन तो जानते रेड ग्रीनटा प्रायतः पिला जना पड़े से एटार नॉर्मल थाए कलर विजन टेस्ट सेमती हुए ना आपर रहा आपंकर रहा जदि रही नकनी किसी सेमती असुविधा ना डिफेन्स सेक्टर बेसिकली देखा जाए किंतु पुलिस डिपार्टमेंट नकनी सेमती देखा जाए ना जदि कहवा आमर एसआई कथा नकनी सेमती देखा जाए किंतु कौन असुविधा फेस करा पड़े जब नकनी जो थाए जार भी थाए से मैंने फिजिकल तो करें किसी असुविधा नहीं किंतु आप ट्रेनिंग टाइम रे टिके रनिंग कला बेले गोड़ गोड़ उपर जो बाजिबो सेटा जानी थे जे जहाँ भी थी से असुविधा फेस करती तो से भाया नर्माल लेकिन आपको जमी रनिंग करा करूँ नकनी किसी असुविधा नहीं नकनी आ रहा फ्लाट फिट भी किसी असुविधा नहीं किंतु फ्लाट फिट कौन असुविधा हुए बहुत समय है आपण मैंने जदि गोटे जगार कन्स्टाट छिड़ा हमें सेटा तो बहुत कष्ट हुए किंतु ड्रिल टाइम रो बा पेरेड टाइम रो आप तो छिड़ा हवा बाध्य हो 1 घंटा पाखापाखि 1.5 घंटा जहाँ भी हो 2 घंटा भी छिड़ा पारे किसी असुविधा नहीं किंतु जार फ्लाट फिट थी से असुविधा फेस करती आ बो लेग भी सेमती जो धनु भाया गोड़ थाए प्राय लोक देखा जाए ना जहाँ भी देखा जाए एमती रनिंग आउ स्टाडिंग रही माने कष्ट हुए किंतु सेमती किसी मेडिकल टेस्ट सेमती किसी देखा जाए ना आउ जॉइनिंग डेट रे जॉइनिंग जो थाए आपणकर फर्माटा सेटा भी सेमती किसी असुविधा न थाए जार पाइल्स बा पिस्तुला थाए सेमानकर मेडिकल टेस्ट रे किसी आमर प्रॉब्लम फेस करिया पड़ेनी आ ना फिजिकल टेस्ट तो नॉर्मली पास कर
କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଫେସ୍ କରନ୍ତି ଜଏନିଂ ପରେ ଆମର ନର୍ମାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାସ ପାଖାପାଖି ନର୍ମାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ବଡ଼ିକୁ ଫିଟନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବଡ଼ି ସାଇଜ୍ ସେପ୍ ବି ଆଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ କାହିଁକିନା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସେମିତି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିନଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତି ବା ଯାହା ବି କିଛି ହଉ ଫିଟନେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ବଡ଼ିର ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ କି ଯଦି ଯାହାର ପାଇଲ୍ସ ଫିସ୍ତୁଲା ଅଛି ତାହେଲେ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଯଦି ଅପରେସନ୍ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଲେଜର୍ ଅପରେସନ୍ ଏବେ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 15ରୁ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଯଦି ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ବାଟ କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ତ ଆପଣ ବଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଫିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ କେବଳ ଆଉଟଡୋର୍ ନାହିଁ ଇନଡୋର୍ ହିଁ ଅଛି ହେଲା ଆଉଟଡୋର୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଇନଡୋର୍ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଯାହାର ହାର୍ନିଆ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋସେଲ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏନି ବା ଫିଜିକାଲରେ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଗଲେ ଜଏନିଂ ପରେ ଯଦି ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତ ଟ୍ରେନିଂ ଯଦି ଠିକ୍ସେ କରି ନ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରାଯାଏ ରିଟର୍ନ ଟୁ ୟୁନିଟ୍ କରାଯାଏ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ ପୁଣି ଟ୍ରେନିଂ କରିବେ ପୁଣି ଆପଣ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଜାଗାର ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବା କଥା କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂ ପୁଣି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପଲସରି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ପକାଇଛି ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଯାହାର ସେ ରୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅପରେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଅପରେସନ୍ କଲେ ପାଖାପାଖି ଏବେ ତ ଅପରେସନ୍ କଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଫିଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ କରିକି ସେଇଟା ଯଦି ଯାହାର ବି ଥିବ ଅପରେସନ୍ କରିଦେବାଟା ଠିକ୍ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଭେରିକସ୍ ଭେନ୍ ଥାଏ ଭେରିକସ୍ ଭେନ୍ର ସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସେପ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ କାହାର ପତଳା ଭେରିକସ୍ ଭେନ୍ ଉପରେ ଥାଏ ଆଗରୁ ମୋଟା ଭଳିଆ ଥାଏ ମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ବି ଥାଏ ସେ ପିଲାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏନି ବା ଫିଜିକାଲରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଡ୍ ରନିଂ କରନ୍ତି ତାମାନଙ୍କର ସେ ଶିରଟା ଯେଉଁ ଭେନ୍ଟା ଧରେ ଟାଣିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ନର୍ମାଲ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଟା ଫିଜିକାଲ ତ କମ୍ କଲେ ହିଁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବ ତେଣୁ କରିକି ଭେରିକସ୍ ଭେନ୍ ପିଲାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଟିକେ ଜଏନିଂ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଫିଜିକାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହିଁ ହୁଏ ରହିଲା ଇଏନ୍ଟି ଇୟର ତ ସେମିତି ଇୟର ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିକି ଇୟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଇୟର ତ ବହୁତ ସାରା ତ ଜାଣିଥିବେ କାମ ଥାଏ ଆଉ 6 ମିଟର ପାଖାପାଖି ଆପଣ ତ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଶୁଣିବା ଦରକାର ଆଉ ନୋଜର ତ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ ଆଉ ରହିଲା ଥ୍ରୋଟ୍ର କ'ଣ କାମ ରହିଲା ଆପଣ କାସନ ଦେବେ ବା ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରିଲ୍ ବେଳେ ବା ପିଟି ବେଳେ ବା ଇନଡୋର୍ କ୍ଲାସ୍ ବେଳେ ବି କାମ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଥ୍ରୋଟ୍ର କାମ ନଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଯେଉଁ ଜାଗାର ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଏ ସେଠି ବି କାମ ଥାଏ ସିନିୟର ଅଥରିଟି ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି କାମ ଥାଏ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଯେତିକି ବି ଯାହା ବି ହଉ ଥ୍ରୋଟ୍ର ବି ବହୁତ ସାରା କାମ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ରୋଟ୍ର ତ କିଛି ସେମିତି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବେ ଥ୍ରୋଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେମିତି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ତାର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ କି ମୁଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ରହୁଛି ଡିପ୍ରେସନ୍ର ରହିବା ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବି ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ବେଳେ ବି ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ନିହାତି ଜରୁରୀ କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ରେସନ୍ ଲେଭେଲ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିବ ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଠିକ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜ ସୁଧାରିବା ଦରକାର ଟାଟୁ ରହିଲା ଟାଟୁ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ଟାଟୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାହାର ଯଦି ବି କାହାର ଆଗରୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଲିଭେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଲିଭେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ନୂଆ ଟାଟୁ କେବେ ବି କେହି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଟାଟୁର ବି ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ଟାଟୁ ଚେକ୍ ହେଉଛି ଏଥର ନିହାତି ଟାଟୁ ଚେକ୍ ହେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଟାଟୁ କେହି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଏଇ କଥା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କାହାର ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ପରେ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ତାପରେ ରହିଲା ଡିଭି କଥା କହିଲେ ଡିଭି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆଣିବା ଭିଡ଼ିଓ ଡିଭିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଜଏନିଂ ବେଳେ ଦରକାର ହୁଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ପରେ ବି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆସେ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି